شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار حضرت علی مولائے کائنات کے متعلق چند باتیں کل آپ کے سامنے کی تھی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کی عمر مبارک 25 سال 6 ماہ کی ہو گئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح میرے نبی نے حضرت علی سے فرما دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا گیا، اور یہ فاطمہ کا نکاح مصطفیٰ نے جو علی کے ساتھ فرمایا تھا یہ حکم خدا تھا۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تمام صحابہ ایک کے بعد دیگرے حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ سے نکاح کرنے کے معاملے میں میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے میں تمام صحابہ پیغمبر اسلام کے چہیتے صحابی حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے علی آپ جائیں مصطفیٰ جان رحمت سے نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگے، آپ جائیں پیغمبر اسلام سے فاطمہ کا ہاتھ طلب کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ نبی ذی وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ثانوی ادب کیا یا رسول اللہ اس دنیا میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں، پیغمبر اسلام مجھے فاطمہ عنایت فرما دیں۔ میرے نبی نے کہا انشاءاللہ۔ اتنے میں جبریل آ گئے اللہ کا حکم لے کر کے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جناب جبریل آئے تو آ کر کے یہ مدعا سنایا یا رسول اللہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ علی اور فاطمہ کی شادی کر دی جائے، کیونکہ خدا نے آسمانوں پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محبوب حکم آپ کو دیا گیا ہے کہ زمین پر آپ علی اور فاطمہ کی شادی کر دیں، علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل جرا عرش کے مناظر تو بیان کرو۔ جب علی اور فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی، آخر خطبہ پڑھنے والا کون تھا، گواہ کون تھے، ولی کون تھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آسمانوں پر اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح کیا تو خطبہ مجھ جبریل نے پڑھا تھا۔ بولے سبحان اللہ۔ خطبہ مجھ جبریل نے پڑھا تھا، گواہ اسرافیل و میکائیل تھے، ولی خود خدا تھا۔ اے جبریل یہ بتا اس میں اس شاہجہاں اہل بیت کو کچھ عطا کیا گیا؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں، جب علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی، علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا تو شجر طوبہ عالم وجد میں آ کر کے جھومنے لگا، اس کی شاخوں سے پتے ٹوٹنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں ان پتوں کو جمع کر لو، ان پتوں کو اکٹھا کر لو۔ جبریل یہ تو بتاؤ آخر کتنے پتے گرے؟ قیامت تک جتنے عاشقان اہل بیت پیدا ہوں گے اتنی تعداد میں شجر طوبہ سے پتے گرے۔ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ملائکہ ان پتوں کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو۔ پتے جمع کر لیے گئے۔ فرشتوں عرض کی میرے محبوب آخر یہ پتے کیا کیے جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں ان پتوں کو جمع کر کے رکھ لو، کل پروتے میں شب یہ پتے ان کے ہاتھ میں بطور جنت کے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ جو علی فاطمہ حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، وہ پتے دکھاتے جائیں گے، جنت میں داخل ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یقیناً یہ پتے دکھاتے چلے جائیں گے، جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ جناب فاطمہ زہرا کا نکاح منعقد ہو گیا۔ اب انہی کی وطن پاک سے جنم لینے والے حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں۔ آؤ میں بتاؤں مسلمانوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا دیکھو نبی ذی وقار کے گھر والوں کی شان کیا ہے۔ نجران کے یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پیغمبر اسلام سے بات پر مسئلہ یقیناً بات پر الجھ جاتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کے متعلق وہ نجران کے عیسائی کہنے لگے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، جناب عیسیٰ اللہ کے بندے پیغمبر رسول ہے۔
अजीजान वकार नजरान के ईसाई कोई बात मानने के लिए तैयारी नहीं थे, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाता है, महबूब इनसे मुबाहिला का कहो, इनसे कहो कि अगर ये अपने बात में सच्चे तो मुबाहिला करें। मुबाहिला कहते हैं कि जब बात से मामला हल ना हो तो एक मैदान में दोनों फरीक आ जाएं और एक दूसरे के लिए बद्दुआ करें। जिसकी दुआएं सरल कबूल हो जाए वो हक पर होगा, जो बर्बाद हो जाए यकीनन वो ना हक पर होगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो चलो मुबाहिला करते हैं, एक दूसरे पर लानत करेंगे, जिसकी बात सच्ची होगी, जिसकी बात हक होगी, अल्लाह उसके हक में फैसला करेगा। वक्त मुतय्यन कर दिया गया, जगह का तय्युन कर दिया गया, तमाम पर लोग अपने अपने मकानों में चले गए। आखिरकार वो घड़ी आती है जब मुबाहिला करने जाना था। सरवरे कौनैन सुल्ताने दार है हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे मुबारक में तशरीफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद मेरे नबी ने आवाज लगाई, ऐन अली, अली कहाँ है? हजरत अली गुल मुर्तज़ा पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिर हुए, लब्बैक या रसूलल्लाह, अली हाजिर है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐन फातिमा, फातिमा कहाँ है? हजरत फातिमा लब्बैक कहते हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, हसन और हुसैन को बुलाओ। हसन और हुसैन बुलाए जा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, चलो हमें मुबाहिले के लिए चलना है। जनाब हसन ने एक उंगली पकड़ी, जनाब हुसैन ने दूसरी उंगली पकड़ी। पैगंबर इस्लाम आगे निकल रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शर्म और हया की पैकर बन करके आप अपने कदम को बाहर निकालती है। जरा देखो तो सही, जब ये नूरानी काफिला काशाने नबूवत से निकला है तो चलने का अंदाज क्या था? आगे हजरत इमामुल अंबिया है, उनके पीछे हजरत फातिमा ज़हरा है, उनके पीछे हजरत अली गुल मुर्तज़ा है। इस्लाम की शहजादियों सबक हासिल करने की जरूरत है। आज अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी हमने पर्दा को बनाए ताक रख दिया। हम दावत नज़ारा देते हुए फिर रहे हैं। याद रखो, फातिमा खातून जन्नत की जिंदगी का मुताला करो। हजरत फातिमा ज़हरा की शान देखो कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब अपने मकान से पर्दा करके निकलने लगी तो आगे नबी अज़ीज़ वकार की जात है, पीछे फातिमा है, उनके पीछे अली है। नबी ने अपने पांव बाहर निकाले हुजरे से, जहां पर नबी ने कदम रखे थे वहीं पर खातूने क़यामत ने कदम रखे। फिर जहां पर फातिमा ने पांव रखे थे वहीं पर अली ने कब ने कदम रखे, अपने पांव रखे। नुकूशे कदमे फातिमा बीच में कैद हो गया, ना जमीन ने देखा ना आसमान ने देखा। ये फातिमा का पर्दा है कि फातिमा के पांव के निशान के नीचे बाबा का निशान, फातिमा के पांव के निशान के ऊपर उनके शौहर का निशान। ये फातिमा ज़हरा है। इस कदर पर्दे का एहतमाम करते हैं। ऐ मेरी बहनों, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें ये पर्दा बोझ मालूम होता है। याद रखो, पर्दे में वही चीज रखी जाती है जो इंसान की नजर में मोहतरम मोहतशम होता है। हर मस्जिद खुदा का घर है, लेकिन किसी मस्जिद पर पर्दा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप खाने काबा जाएंगे तो खाने काबा पर पर्दा देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम मस्जिदों में अफजल आला अगर कोई मस्जिद है तो खाने काबा है। किताबें बेशुमार हैं, लेकिन किसी किताब पे पर्दा तुम्हें नहीं मिलेगा। जब कुरान खाओगे तो कुरान पे पर्दा देखने को मिलेगा। पता चला तमाम किताबों में कुरान मुमताज वाला है। इसी तरह इस माशरे की तमाम औरतों में अगर कोई मुमताज औरत है तो मुस्तफा जाने रहमत की कनीज है, मुसलमान के घर की बेटी है, पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी। अजीज़ाने वकार हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैगंबर इस्लाम के पीछे, उनके पीछे हज़रत अली गुल मुर्तज़ा। ये काफिला निकल करके जब नजरान के करीब पहुंचने लगा तो यहूदी देख करके चिल्ला उठे, कहा, लोगों इनसे मुबाहिला ना करो, इनसे मुबाहिला ना करो, वरना मैं इनमें ऐसी सूरत वाले शख्स, ऐसी सूरत वाली जात देख रहा हूँ। अगर मुस्तफा जाने रहमत ने बद्दुआ कर दी, दुआए ज़रर कर दी और इन्होंने आमीन
आमीन कह दिया तो पूरी दुनिया से नजरानियत का खात्मा हो जाएगा, यहूदियत का खात्मा हो जाएगा, आसमान से आग बरसेगा, तमाम यहूदी जलकर राख हो जाएंगे, इनकी शक्लें तब्दील होकर के इन्हें सूअर और बंदर बना दिया जाएगा। अगर खैरियत चाहते हो तो आले मुस्तफा से मुबाहिला ना करो। इन नफूस खुदसिया को देखने के बाद यकीनन यहूदियों ने मैदान छोड़ ना हो। बेदम शाहवाजी फरमाते हैं, बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। और आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा जान रहमत के दीवानों, पैगंबर इस्लाम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हजरत अली की आंखों में आई। आपकी इबादत, आपकी रियाजत, कुरान की तिलावत बेमिसलो बेमिसाल है। हमें चाहिए कि अपने घर की ख़वातीनों को सीरत ज़हरा सिखाएं। आज घर में जो घर का मकान, आज जो मकान अखाड़े का मैदान बना हुआ है, ये कमी है कि हमने अपने घर की बच्चियों, अपने घर की बेटियों को सीरत ज़हरा नहीं सिखाया, हजरत फातिमा का तरीका नहीं सिखाया। जरा जरा सी बात पे लड़ाई झगड़े, जरा जरा सी बात पे एक दूसरे की इज्जत पे अंगुष्ठ नुमाई शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। कुरान कहता है मर्द औरत के लिबास है, औरत मर्द के लिबास है। अगर औरत के अंदर कुछ कमी है तो मर्द को चाहिए कि उसके ऐब पर पर्दा डाले, और अगर मर्द के अंदर कोई कमी है तो औरत को चाहिए कि उसके ऐबों पर पर्दा डाले, क्योंकि कुरान ने एक दूसरे का पर्दा बनाया है। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी जिंदगी गुजारा करती थी, लेकिन आप जानते हो कभी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में हजरत अली गुल मुर्तजा की शिकायत ना की, कभी शिकायत नहीं की जनाबे ज़हरा ने, और कभी ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह किसके यहाँ ब्याह दिया है तुमने कि फातिमा को फाका करके रात गुजारनी पड़ती है, फातिमा को फाके में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, बल्कि मुस्कुरा करके नबी ज़ी वकार के सामने हजरत अली की तारीफें किया करती थी, हजरत अली के मनाक़िब बयान किया करती थी, हजरत अली की बड़ाई किया करती थी। आज जरा देखो तो सही, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए बीवियां वावेला करने लग जाया करती हैं कि जब से इसके मकान में आई सुकून खत्म हो गया, हम यकीनन मजदूर बन करके रह गए। मेरी बहन तो कौन सा काम कर रही है, आज पानी भरने के लिए तेरे मकान में समरसेबल है, आज तेरे पास जो आटा आता है चक्की से पीसा हुआ आता है, यकीनन तू जो खाना बनाती है तो गैस चूल्हे पर बनाया करती है, चंद ही मिनटों में खाना तैयार हो जाया करता है। कपड़ा धुलने के लिए घर घर में वॉशिंग मशीन, जाने रहमत की बेटी पानी भरने के लिए समरसेबल से काम नहीं लेती थी, बल्कि हजरत खातून क़यामत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मक्का के कुएं से सुबहान से पानी खींच करके निकाला करती थी और कुएं से पानी भरा करती थी। कुआं हिंदुस्तान का नहीं अरबिस्तान का है, रेतीला मैदान जहां कई 100 फुट नीचे पानी मिला करता है। हजरत फातिमा ज़हरा जाती अपने हाथों से पानी भर के लाती, लाने के बाद यकीन रस्सी खींचते खींचते आपके हाथ में मोटे मोटे गड्ढे पड़ गए, मटका उठाते उठाते आपकी कमर पे गड्ढा पड़ गया। हजरत अली ने पूछा था फातिमा तुम्हारी कमर पे ये गड्ढे क्यों पड़े? कहा अली तुम्हारे घर में रहती हो, तुम्हारी खिदमत करते हो, मशकीज़ा उठा करके लाते हो, ये मशकीज़ा रखने की वजह से गड्ढे पड़ गए हैं। और जानते हो जब जख्मी हाथ लेकर के हजरत फातिमा आती अपने बेटों के लिए आटा पीसती, चक्की चलाती तो हाथ में यकीनन फोले पड़ करके फूट जाते, पूरा हाथ खून खून हो जाता। हजरत अली गुल मुर्तजा आए, जनाबे फातिमा ज़हरा अपने हाथों में पट्टी बांध करके बैठी है, खून रिस रहा है। मौलाए कायनात ने पूछ लिया फातिमा आखिर ये खून क्यों टपक रहा है, आखिर हाथों में पट्टियां क्यों बन रही हैं? तो जनाबे फातिमा ज़हरा ने कहा मेरे सरताज यकीन जख्म ताजा हो गए हैं, अभी पानी भर के आई थी हाथ फटा, थोड़ा सा अफाका हुआ तो यकीन आटा पीसने से बैठ गई, यही वजह कि हाथ फट गए हैं। जनाबे फातिमा ज़हरा के हाथ
हाथ को देखने के बाद हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, फातिमा आपके बाबा की बारगाह में बेशुमार लौंडियां आई हैं, कनीजें आई हैं, जाकर के एक लौंडी का मुतालिबा कर लो, वो घर के काम काज को अंजाम देगी, तुम्हें इबादत के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाएगा। हजरत फातिमा ने कहा, मेरे सरताज अगर तुम्हारा हुक्म ना होता तो नबी की बारगाह में मैं लौंडी मांगने के लिए ना जाती, लेकिन ये शौहर का हुक्म है, मानना पड़ेगा। पैगंबर इस्लाम की बेटी वकार के सामने हाथ बांध करके खड़ी हो गई। नबी ने पूछा, फातिमा क्यों आई हो? पैगंबर इस्लाम ने जब ये सवाल किया, हजरत फातिमा ने रो करके कहा, बाबा मैं नहीं आई, अली ने भेजा है। आज जरा देखो तो सही, घर की अगर गांव की बेटी गांव में ब्याह दी जाए तो पर्दे को बलाए ताक रख दिया करती है और कहती है, ये तुम्हें तो गांव ही की हूं, तो पर्दा करने की क्या जरूरत? मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जब भी सैयदा आती थी, कातिल के उजाले में हो या रात के अंधेरे में, आप लिबास पर्दा करके आती थी, नकाब पहन करके आया करती थी। जबकि हजरत फातिमा और मुस्तफा जाने रहमत के हुजरे के दरमियान सिर्फ एक दीवार का फर्क था, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं था। हजरत फातिमा का हुजरा भी मस्जिद नबवी में खुलता, नबी अज़ीम वकार का हुजरा भी मस्जिद नबवी में खुला करता था। इसके बावजूद जब अपने बाबा की बारगाह में फातिमा आती थी तो बुर्का करके आती थी, पर्दा करके आती थी। सुभान अल्लाह। अजीजाने वकार, ये फातिमा ज़हरा है, आई या रसूल अल्लाह, अपनी मर्जी से नहीं आई, अली ने भेजा है। क्यों आई हो, किस लिए भेजा है? कहा, बाबा यकीन अली ने कहा कि मुस्तफा जाने रहमत से कोई लौंडी कोई नौकरानी ले लो ताकि तुम्हारे काम काज में हाथ बटाए। पैगंबर इस्लाम के दीवानों, इतना सुनना था, नबी अज़ीम वकार का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, जलाल में आ गए। कहा, फातिमा तुम लौंडी मांगने आ गई, ऐसा ना हो कि मैं तुमसे इससे ऐसा क्या तुम ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हें इससे बेहतर वजीफा बता दूं, इससे बेहतर अमल बता दूं जो लौंडी से भी ज्यादा बेहतर हो? हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा, बाबा मैं वैसे भी नमाजें पढ़ते हो, नमाज इशा के बाद मुसल्ला बिछाती हूँ तो फजर का वक्त हो जाता है, कुरान पढ़ती हूँ तो यकीनन चक्की का चक्कर मुकम्मल नहीं होता, फातिमा का कुरान मुकम्मल हो जाता है। ये नहीं कहा, बल्कि हजरत फातिमा कहती है, बाबा आप बतलाएं वजीफा कौन सा है? मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा काम करने के बाद जब तू बिस्तर पे आराम करने के लिए जाया कर तो सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, ये तेरे हक में लौंडी से बेहतर होगा। वजीफा लिया, लौट करके चली आई। जरा देखो तो सही मुस्तफा जान रहमत के दीवानों, पैगंबर इस्लाम एक दिन खाया करते थे, दूसरे दिन बाकी से रहा करते थे। कभी काशाने नबूवत में मुतवातिर एक माह चूल्हा जलने की नौबत न आई। एक दिन जिब्रील आए, आने के बाद अर्ज करने लग गए, या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दे दे तो ये दोनों पहाड़ियां चांदी और सोने के बना दी जाए और ये आपके दाएं बाएं चले। मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ जिब्रील मैं बस इतना चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे खाना दे, एक दिन खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करूं और दूसरा दिन रह करके मैं सब्र करूं। अजीजाने वकार, वही नबी हजरत फातिमा के हुजरे में दाखिल हुए तो जनाब फातिमा ज़हरा के हाथों में चांदी की चूड़ी को देख करके नाराज होकर के वापस चले आए। जनाब फातिमा बाबा की बारगाह में हाजिर होती हैं, या रसूल अल्लाह आप नाराज होकर के क्यों चले आए हैं? नबी ने फरमाया, फातिमा मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हाथ में दुनिया चमक रही है। जनाब ज़हरा ने वो चूड़ी उतार करके इमामुल अंबिया के हवाले करी, कहा या रसूल अल्लाह इसे गरीबों में बांट दो। नबी अज़ीम वकार उस चांदी की चूड़ी को गरीबों में बांट देते हैं। उसके बाद पैगंबर हाथ उठा करके दुआ करते हैं, ऐ बारी ताला मेरी अहले बैत से दुनिया की दौलत को दूर कर दे। यहाँ पर रुक करके मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ और उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। वो नबी जो अपनी बेटी के हाथ में चांदी की चूड़ी गवारा ना करे, वो नबी जो अपनी बेटी को लौंडी देना गवारा ना करे, क्या वो मुस्तफा अपनी बेटी को जागीरे फदक दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मुस्तफा ने फातिमा को
دنیا کی جاگیر نہیں، جنت کی سردارہ بنایا ہے، جنت کی ملکہ بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت علی کے مکان میں تمام مصیبتوں کا سامنا مسکرا کر کے کرتی رہی، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ دنیا کی مصیبت برداشت کر لو، کل اللہ جنت میں تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج عطا کرے گا، تم تمام جنتی عورتوں کی سردارہ بنائی جاؤ گی، اور اے فاطمہ تمہاری شان یہ ہوگی، تمہاری شان یہ ہوگی کہ جب تمہاری سواری اہل محشر کے درمیان سے گزرے گی، ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے لوگوں اپنی نظر کو نیچے کر لو، کیونکہ فاطمہ بنت رسول کی سواری گزرنے والی ہے، اہل محشر کی نظریں جھکی ہوگی، اور فاطمہ تم 70,000 حور و غلماں کے درمیان جنت میں داخل کر دی جاؤ گی۔ سبحان اللہ۔ اور تمام وہ خواتین جو فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کرتی ہیں، کل یقیناً انہیں چادر زہرا کا سایہ ضرور عطا کیا جائے گا۔ لہذا میری بہنوں، اگر تمہیں سسرال میں کوئی مصیبت آن پڑے تو تمہیں چاہیے کہ مسکرا کر کے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہو، نہ کہ انہیں کٹی چلی سناؤ۔ پیغمبر اسلام کے دیوانوں، حضرت فاطمہ فاقہ کرتے لیکن نبی کی بارگاہ میں شکایت نہ کرتے، اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے خاتون قیامت ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی۔ عزیزان وقار، انہی کے لاڈلوں نے کربلا کے میدان کو سجایا ہے، انہی کے لاڈلوں نے کربلا کو یہ رنگت بخشی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں علی سے پیار کرو، فاطمہ سے پیار کرو، علی کے جیسا کوئی مرد نہیں، فاطمہ کے جیسی کوئی عورت نہیں، حسن و حسین کے جیسا کسی کا بیٹا نہیں۔ آؤ میں بتاؤں، یقیناً حسن و حسین سے پیغمبر اسلام تو پیغمبر اسلام، انسان تو انسان، جانور بھی محبت کیا کرتا ہے، خود رب قدیر حسن و حسین سے محبت فرمایا کرتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، حضرت امام حسن پیغمبر اسلام کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے سنا میں ایک صحابی ایک ہیرنی کا بچہ لے کر کے آتے ہیں، جناب امام حسن کی بارگاہ میں پیش، حضرت امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ اس ہیرنی کے بچے کو قبول فرما لے۔ نبی عزیز وقار نے وہ ہیرنی کا بچہ لیا، لے کر کے حضرت امام حسن کو دے دیا۔ حضرت امام حسن وہ ہیرنی کا بچہ لے کر کے حضرت فاطمہ کے حجرے میں داخل ہو رہے ہیں، جناب امام حسین حجرے میں موجود ہیں۔ بھائی حسن کے ہاتھ میں ہیرنی کا بچہ دیکھا، دل کی دنیا مچل گئی، باپ نے بھائی سے ضد کرنے لگ گئے، میرے بھائی حسن مجھے ہیرنی کا بچہ دو، مجھے بھی ہیرنی کا بچہ چاہیے۔ حضرت امام حسن نے کہا ایک بچہ تھا جو نبی نے مجھے دے دیا، اگر ہیرنی کا بچہ چاہتے ہو تو جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے، حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد اپنے نانا کی گودی میں بیٹھ گئے، انگلیوں سے داڑھیوں میں خلال کرنا شروع کر دیا اور مچل کر کے کہنے لگے نانا مجھے بھی ہیرنی کا بچہ چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا